सावित्री व्रत आज देखु चली पूजा व्रत भांगी गला रे आज प्रथम थर भाउज कर वेलकम भाउज कर देखिया हौ नले भाई भाई भाउज भीतर कंपटीशन किया कर दे आउ के तमे कर ना तो कोन से गुल करके बुले दे जिन को मो कर गुल भूली गलेनी जोस्ना एक्सप्रेस को आपण मन को स्वागत करछि। हेलो हाय नमस्कार कहि दे भाउज हेलो हाय नमस्कार जोस्ना एक्सप्रेस तरफ आपण मन को समस्त को कोन कोन हार्दिक बहुत सारा भलो पाइबा आउ एक दमदार नुआ वीडियो को स्वागत जनाउछु समस्ते भल रुहंतु खुशी रुहंतु कौन आनी मो पे को ए भाउज आइबा भाई धर 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 चली रो सब हां नहीं के आसी बे बरा गुनी खाइया बाय बाय कोहेला साइकिल कोना पर ठेंगा धरि ठियै छ हां कोन कय गोरु गड़ेब नाले हे भल देखा कौन कह बापा किसी अणाउनी नहीं किसी अणाउनी नहीं घरे रुह भाई भाउज घरे कई ना भाई भाउज गीतानी समस्त आस सारे पुआ घर को जाई सारे कौन आनी देवे सेरा नहीं जीवी ए कौन आनचो दौन बे खाइबा गीता देने ना कौन ला मु कह धनु सिंगड़ा लो मा बिस्कुट और अच्छी कौन ला भाउज चिकेन तुम कौन खाई गल आम सतर खाले तुम भी से सिंगड़ा खाई आम सिंगड़ा आई बिस्कुट पुआ पाई ओहो भाई बोधे बाहर पुणी कौन स्टार्ट कले कुआडे जीव के भाई ए भाई पुणी कुआडे जीव गेलो बुझा बुझी कौन कले आ हाँ भाउज कौन कह सब आम नहीं आसचु हाँ सब नहीं आस माने कौन कौन नहीं आस ठाकुर पानिया माड़ी कर हाँ तू आणबू खाली नड़िया कदली शाढ़ी ब्लाउज ब्लाउज सब नहीं आस धूप आणबू है धूप आनी हाँ सिंदूर धूप कारण नड़िया कदली धूप आउ जहाँ भोग जिन लगे सब सेटा लिचु कपूरी तर सब खंड खंड कर दीटा पैक कर दीटा पैक करके नहीं आस तुम सब जाइल खाली कौन पे बजार जाइल खाइबा पुआ कांदिला जोरे किसी किड़ी हेलानी सांगे सांगे पुआ बाहाना क्या दौच 3 जन जाइल पुआ टोटल सारानी मु ए वर्ष सावित्री ओषा कर भाउज मु आज सावित्री ओषा कर सकाल 7टा मु कौन जाऊँ सावित्री सामग्री आने मत कह 9टा बेले आम पूजा सत कथा आपण मैंने कहतु सकाଳେ ना 7टा है मु बाहरी उड़ा दांत हाथ को जाऊँगी सामग्री आने 9टा बेले पूजा तो तुम कर आ नानी कर तार मु कम जाऊँ काली सावित्री व्रत आज देखु बेजती एक्चुअली मु भाउज आ नानी की बेजती करने जाऊनी कि उल्टा मो ऊपर बाहरी पड़गला आज करेंगे सावित्री व्रत कौन कहलु अंडीरी करेंगे बतरी कौन व्रत से जानी नथिले से फल एक्स्ट्रा आना है
ତୁ ଯା ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ଫଳ ଆଣିବି ଦେଖିଆ ଆଜି କେମିତି କରିବେ ଏବେ ତୋ ପଇସା ଆଣି ନାହାନ୍ତି ଯା ତୁ କଣ କଣ ଆଇଛ ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି କୋଉରା ଆଣିଛ ସେଥିପାଇଁ ତ କେତେ ଫଳ ତୁ କହିବୁ ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି ସେଥିପାଇଁ କରିଦେ ଦେଖ ହଁ ହଁ କାଲି ଏ ଭାଉଜ ଦେଖିଆ କୋଉଠି ଆଣିକି ରଖିଛ ଫଳ ଗୁରା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବା ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତମେ ସବୁ ଫଳ ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆଣି ଆସିଛ କାଇଁ ଦେଖିଲେ ଥରେ ଚିଡ଼ା ପାଇଁ ମତେ କହିଦେଇଥିବ ଲିପୁ ଆଜି କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ନିଜେ ତ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ଏତେ ବଡ କାର ଗାଡିରେ ତେଲ ପୋଡିକି ଗଲ ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଆସିଲ ସାମଗ୍ରୀ କମେ ଆଣିଲନି ତୁ କହ ଆଜି କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଣିଷ ଆଜି ବେଜିତ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡା କି କଥା ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଡରିକି ମୁଁ ଆଣିକି ଏଠି ସ୍କୁଟି ରଖିଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ଯିଏ ବି ଯୁଆଡେ ଯାଉ ଯଦି ତାକୁ ନ ବୁଲେଇବୁ ମୁଁ 3 ଥର ବୁଲେଇ ସାରିଲିଣି ତଥାପି କାନ୍ଦୁଛି ଆହୁରି ବୁଲିବ ଆହୁରି ବି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇକି ନ ଆଣିବି ଫଳମୂଳ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଆଉ ନାନୀର ବ୍ରତ ପୁଣି ଅଧା ରହିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆଣିକି ଗଡେଇ ଗଡେଇ ସ୍କୁଟିକି ଥୋଇକି ବାହାରିକି ଯାଉଛି ଭାଇରେ ନଡିଆ କେତେ ଏ 20 ବାଲା 2ଟା ଦେଇଦେବେ ମତେ 2ଟା ନଡିଆ ଦେବେ ସେଇଥିରୁ 2ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନଡିଆ 2ଟା ନଡିଆ ଭାଇ ଦିଅ ଏ କଦଳୀ କେତେ ଆଜି ପୁରା ଟପ ରେ ଅଛି 2ଟା ନଡିଆ କିଣା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଡର୍ଜନ ଏଇଠୁ ଦେଇଦିଅ ନଡିଆ କଦଳୀ କିଣା ସରିଲା ଭାଉଜ ଆଉ ନାନୀ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଫଳମୂଳ ଆଣିବା ମାର୍କେଟ ଆଜି ପୁରା ଭିଡ଼ ଏଇଟା ଭାଇ କଞ୍ଚା ଚେରି ପାଚିଗଲାଠୁ ସେ ଲାଲ ହେଇଯିବ ହେରା ତ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଦିଅ ମତେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ 2ଟା ପ୍ୟାକ୍ କର ସବୁଥିରୁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ କଦଳୀ ଦବନି ନଡିଆ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ନଡିଆ କଦଳୀ ଦିଅ ନା ଲିଚି ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ଫଳମୂଳ କିଣି ପାରିବେନି ମୁଁ ଯେତିକି ଘରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେତିକି ହେଲାନି ପୁଣି ଭାଇ ଫୋନ ପେ କଲାଠୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଭାଉଜ ଆଉ ନାନୀ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ଭାଉଜ ନାନୀ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ହଇରାଣ ହେଲି କାଲି ଭାଇ ଭାଉଜ ଗୀତାନି ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟିଂ କରି ସେମାନେ କେବଳ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ବି ଆଣିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ଯାହା ବି ଦରକାର ସବୁ କିଛି ଏବେ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଆଉ ଫଳମୂଳ ରେଟ୍ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ଆପଣ ନାନୀ ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି ଓଷା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଳି ପଡ଼ିକି ଗଲିଣି ସକାଳୁ ଚା ବି ଟିକେ ପିଇନି ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଆମ ଗାଁଠୁ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଦୂରରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ମାନେ ରାସ୍ତା ମାଟି ପକେଇକି ରାସ୍ତା କରାଯାଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ଲୋକ ଆସିଗଲା ସକାଳୁ ପନିପରିବା ଧରିକି ଫଳମୂଳ ଧରିକି କଦଳୀ ରେଟ୍ କେତେ ଜାଣିଛୁ ନା ନଡିଆ କଦଳୀ ରେଟ୍ ପ୍ରବଳ ଏତିକି ପ୍ରବଳ ମାନେ ପଇସା ଆଣିଛୁ ଗଣିଛୁ କେତେ 500 700 ଟଙ୍କା ଭଗବାନ 700 ଟଙ୍କାରେ ଏତିକି ମାତ୍ର କଦଳୀ ଗୁଡା ଗୁଡା ଏଇଟା ବହୁତ ନା ପଶିଗଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଡାଳିମ୍ବ ଦେଖେ କଣ ଭାଉଜ
ଚପଲ ଯଦି ନ ନେବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ନ ନିଅ। ଏ ନାନୀ ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଆଇ। ଆଉ କ'ଣ ସରି ସାରିବା ପରେ ଯିବୁ ନା କ'ଣ ତୁ? ଭାଉଜ କଲେଣି, ଆଇ ଆଇ ଶୀଘ୍ର ଆଇ। ଭାଉଜ ଆମ ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ନେଇଯାଇଛ? ଆମ ପୁଅ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କି? ଭାଉଜ ପୁଅ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କି? ଆମ ପୁଅ କରିବ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ପୁଅ କାହା ପାଇଁ କରୁଛୁ କି? ଏଇଠି ପୂଜା ହଉଛି। করতে কি শান্তিগুড়ি এটি কোন পকিবা ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲନି ବସିବା ପାଇଁ? କେତେ ସମ୍ମାନ ଭାଇ। कौन भाई आसने कि पर्यंत एवं नानी जीव पूजा पाखक कौन कहले बाबा कांदुलु आम पु जोर कांदिला सेठी मु ताको नेकी दौड़ी कौन भाई कौन पे नहीं से कांदू तक नहीं जाओ ना हला खेल भोग भोग सब नहीं नानी हो जो नानी ए पूरा ध्यान बस चली पूजा ये पीढ़ा पड़ी मैं आउे बसिकी देखी कर ना आम देखु से माने पूजा कर देखो आम शाल शाल पाखे हो शिखी नहीं ताने ब्राह्मण किसी शिखी नहीं ना ना आर थर सेमती हुए नहीं कि हाँ तू आथर कर आज कौन खाई किलो नानी ये गोटा देखो आम बसी तू ये कहीं बचु के ये होचंदी टुंगुन बाबू भाउज एबे आसिले पूजा सारिकी प्रथम नानी आसिला तापर भाउज आज तो भाउज किछि खाई परिबनी कौन करियो ता उपवास रहिबो तमे तो सबुदिन उपवास रहउछ सबुदिन करछ मिछ कथा करा खाली सेदिन कहले वर्षा बेसन बे उपवास करबी देखिला आलू को जेमिति 10टा हाइची खाउचंदी भात भाउज भाउज जाउछंती भाई की पूजा करिया पई आज भाउज सावित्री आम घर देखते किमी अवस्था पूरा खतरनाक अवस्था की अवस्था आज भाई साजिची सत्यवान हे ए लिभि जीव देखंतु भाई साजिची सत्यवान भाउज सावित्री मु करूची वीडियो शूट सत्यवान सावित्री भाई खुआरा डल के नौका दो जी व्रत भांगी गला रे
ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସାଇକୁ।